Tandr shokcher tangun jiktinana Dixil hummer jirba konsu to Tandr ton bi chuji charm bibi Sambrando ba tamjidan dros Qardan savlama Arnambochi Daqib shur pamigdan jigni Qatin chimburgoni jizonti Kasson tugjiang huju salde solo Zang comme zang dorsim garav khersa pamma kara jimba nyakherga Sozr nongnyag tirtona jatsa so Qaqtir lama namla solba ande zanglam zibi jandrim chogni ta Tugjielon tognyam bim thamgawa naqchuda tambar rebi terjuguchan Korndi chukar tobe honchne ba Tremide godzere javala solba de Khivsha kemchinen dola jipsir tere Tremide godzere yonchile tuktere mzode Wadaksaral honchne namki nalm jorpa Jigmidala bi javala solba de Pagban jiktina wamshig tujim chile Drova tarale judbi tida khonam chigo Dirtsida tondan honchina nalm jorpa Jigmide jarvi myekar solba de Shertara jarvi tibo javala Nartar tibi wamshig khawar Sonvam phamchigo dungalaron tolorgu Jigmide chuje wan boro solba de Thoma vavji birshgani buton Mantil manurungun sumandom zadapa Savlama birshg chuje Ftambi nimi javla solba de Samchig chilang kurungun jir Bamala Kamza Churki Ston Bal Honchinaba Nardanolon should the Zugba Lim Jiletsal Virmid Naka Waboro Solvande Tonjidr Gombi Shanlava Semla Po Simnidericton Jin B. Rangelaton Ran Gombi Trotsader Nipaton Hartulutinium should ba Domil Zala, one better sense of it. Quet to Tambi, Janson, Salem Zadapa, Lami, Javla, Solva, and the Coson to give Sinji, love the soul. Tonji der Gomba, to Barref Sinjilo, Rexalon, Kijan, Kamsala, choose the Domitum Tanyo Bata. Kanumza Churki, Roxy, Chimcho Tambarngai, Zigzon, New Distant, Jelsava Quarta, Dani, Chogman Soso, Kalachurtanaba, Tartu Dorjin, Chancellor and Gomza, the Woman Chuji, Potrana, Tixum Sanji, Kanji, Nit. Ransom Churka, one some toms at the ba, Lama Namla Solva, and Shesterazon Yelna Tabata, Nosters and Be Simni the Tulvata, Vard Wodosalaron, Hibar, Tisum Dirsan, Amji, Tukji, Chindi, Ranji the Tulvara, Shenji, Lo, Namkatam Yambi, Simpson Tamji Tonda. Yontak Brazobi Sanji, Skavji, Hirnata Damba, Chapter Dorjin Chanchimbo Combo, Cassin Daniela Tobercha. The Tobercha, which is the Zobachimbo, Genetic, one to three Kanzon La Mijalonta, Zimdin Derni, Indian and Chabricibala, Tomar Laton, Vartar Jonton, Tamran Jugton, Tomsomio Ballet, Titombo, Alaton Sonia, Nibar Jonton Shapak, Captain, Nibar Jonton Shabat, Tenela. Zurbachim Bono, Genetic, Tomotion and Gorgonjurnam, Tomilama Tambizardin Tirtavajin, Jitrusha and the Laxam, Tomoshi, Mundo, Tomanangor, Mondo, Yamin, or Musi Chalak, Nilam Poet, Tansumio Ballet, Titombo Sonia, Nibak kept Niba Tenila Tamanangor Mondo Tela Lam Tamchit Yermer, Dostavs and Drovatan,
taba chimbo shanchim chokda sem kidiba ngarchina digdub jongwa lorji senhui gomdi tintin tsoksak mandel dadu chikchar tok chodba kasili tsoksak stokbi yiki rangjil lapshawi tabtin tabshin ba vlaminan jurtan chugu yobale ti tombo soni niba gakam niba takchin ji zawa shanchim chokda sem kidbi tala aqsam tsammi bje lo jongwa shanchim chokda sem kidba munjukil hapsha zongwa tang aqsam yobale ti tombo son ni teni soni nana ta aqsamba munjukil hapsha zongwa chambo ti kabdi aqsamba munjukil hapsha zongwa la shanchim monbil hapsha zongwa tang shanchim jubil hapsha zongwa ni yobale na ti tombo soni niba shanchim jubil hapsha parudub shamba tu shaba kabdi tela jimbi parudub shamba tang tsatamji parudub shamba tang zobi parudub shamba tang zondiji parudub shamba tang samtanji parudub shamba tang khervji parudub shamba tang tuyo balin ti tombo nga kondub tansin tan tereng ke kapsan tuba khervji parudub shamba shaba kap tuba khervji parudub shamba tenyala tubi khervji parudub shamba tang sambi khervji parudub shamba tang gumbi khervji parudub shamba khervla aqsam di khervla aqsam yak tinang ke tombo ta ni teni sonena ta terang ke kapsana gumbi khervji parudub shamba chambo tikabdis 顶礼但根本上是祈祷但根本上是赐予心相融之价值。愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满隆庆心地前行引导文普现上师言教与前行备忘录相结合而作宣讲。此有分为初、首义、中、任义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。任义乃是大圆满隆庆心地供不供者前行，有无等上师无谬之口传而所作之笔录。此有分为三：共同外前行，不共内前行。修自正行之之分接近往生法分三，而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，不共内前行。此有分为诸圣道之即时皈依。趋入大乘发殊胜菩提心，清净委员罪障，年修金刚萨埵，积累损阳之量之共曼哉乐，顿然断除世末之故萨利即为之量，只相续圣起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科班，而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，大乘之根本发殊胜菩提心。那么第二有分为修持无量心。发殊胜菩提心、愿行菩提心之学著分3个科班，而前2者已宣讲完毕。今天所宣的是第三，愿行菩提心之学著。愿行菩提心之学著有分为圆菩提心之学著和行菩提心之学著，而圆菩提心之学著已宣讲完毕。今天所宣的是行菩提心的学著，宣讲6度。那么6度呢，有分为布施度、持戒度、安忍度、净心度和净律度和智慧度，分6度，而前5度已宣讲完毕。今天所宣的是智慧度。那么智慧度呢，有分为闻慧、思慧、修慧，分3慧，而闻思慧已宣讲完毕。今天所宣的是修慧。哦呀，他等的那个告诉公平起来全部是把个搞的啦呢，然后namba tamchiji kamnota kamsha karamba tamchita shonlo manzul goni nyams lenjita karchis。那么今天所宣的是修慧，那么对此修慧所闻的方式，动机和行为取舍为颠倒，而如女去奉行。听闻今天的法是尤为重要的。哦呀，对，等的他다우체가 늘주지 용수족바 탐치지 다 롱초마 그 릉그 질라 릉그 tsara 셈질라 릉그 카네드 로니 릉그 랑라 식달 고스 在座的大众就是所在座的大众，就是自相续往类反观，而就反观自相续，这样去做。对，等的，大人人
미파 탐치 금부터 다 뒤초 인는 통 근들라 취지 고르 주니 대 취라 투섬 자즈스 不管是指他任何人，就是说入佛门，不管是长短，总之入佛门以后，对这个就是说这个佛法做了这个闻思的。哦呀，他因人同跟得去个人就呢图什么子他去个人就呢图什么子那个他这个투비 히럽다 곰비 히럽다 삼비 히럽 투섬 곰비 히럽 지리리 질라치오고네스 不管就入佛门的长短，总之入了佛门以后做了闻思修的，那么闻思修之果实，那么就在相续应该是升起过这个闻慧、思慧或者修慧，那么少虚或者尽，也就是少虚，至少在相续都应该升起过的。对，他탐치지 ರಂಗ 셈 카네드 로데 랑 질라 티니 다 추그르 죽네 따와르트 랑 투비 히럽다 삼비 히럽다 곰비 히럽다 질라 침즈 찌어그 투숨 곰비 히럽 강론트 질라 침즈 찌어그 또 랑那么不管时间的长短，你入了佛门以后，那么所做的闻思实修，那么至少在你的相续应该升起过闻慧、思慧或修慧。那么这等有没有升起往内而反观相续以后，自己要认识有没有升起此等三慧。的图什贡比希尔只是只来结果那里那么多呢？的图什贡比希尔刚要进来马进那是个的去把子有家嘛的呢，这个去把子有拿去个的过去那嘛的。那么就是入佛门以后，那么自然你的相续的闻慧、思慧或修慧，至少少许应该在相续升起的。如果你的相续就是闻思修的这个智慧没有升起的话，你认为你是一个无法替代，那么你就无法替代修行者了。哦，也对。真的。카르츠 콘데 지난발라지니나 투비 히럽 곰비 히럽 삼비 히럽 투섬 곰비 히럽 지릭스 찌고네 타르타우체가 캄슴 코르반들라 티 다 미르기바타 지 둥가바 슈因此，只顾在相续就是闻思修之慧要相续要升起，不然的话就是稍续应该升起，不然的话我们现今在三界当中漂泊的因是不善业，而它的果实是痛苦。如是所伏的原因，就是我们的相续不具足智慧所致的。对，他看什么苦啊个？dungal ke jeta je dungal le thar gona tu sam gom du khiro sam jilla marchina te tu sam gom bi khiro jilla chi mita nga tarwata thamchin chimbi kombo to go te tu sam gom bi khiro jilla marchita nga tarwata thamchin chimbi kombo to da usage如果你想脱离三界的这个痛苦的因会痛苦的果，那么就是痛苦。那么痛苦的果的话，必须相续要去做闻思修之智慧，而就是我的相续没有智慧，而想得到就是说解脱会佛的果位，或者是我的相续就是没有智慧，而且我一得到就是说解脱会佛的果位是不可能的。哦呀，对，天地可能的，图什贡比希尔的。因此之故，就是闻思修之智慧，在自己相续应该少许尽，就是少许都应该有所升起，必须是这样的。他那把他自己让人个进来，我进来土比希尔的么子的的讲，公比希尔的么子的，三比希尔的么子的，我甚至要给他买。
문선지 마은나 다 타라와다 탐진 준비 공부 주 줍고스나 줍고 요는 말 줍고는 말 그가 타라와다 탐진 준비 공부 줍고 요스나 줍고는 말 타라와다 탐진 준비 공부 토다스나 토고는 말 那么就是在座的大众，就是相续的这个文会、思会或者修会有没有升起？那么就说你的文会，我的相续的文会应该是这样升起了，或者说思会是应该这样升起了，或者是修会应该这样升起，有没有认识？如果没有的话，那么我在修这个解脱会佛的果位，那么是无法修成；或者说我的相续没有，而且是无法认识，也就是已经得到佛的果位，那自然是无法得到的。对，这啥子一个？ nden das ke tarta senna tas chunte yok duk tu sam gombi kherb kan jilla martin tarwata tamsin chimbi kombo top ka nyanka ka tarwata tamsin chimbi kombo lamz ta jon churjinada timandawna ne tende chunte yok ne di chunte sartam gos 因此，这个大众要谨慎。那么，很多相续有这次果患的，也就是没有这个闻思修的智慧，能得到这个就是究竟佛的果位，好像没有这个闻思修的智慧，好像能修持这个解脱之果位般。那么，这个过患是很重的，要消除这过患。对。Marikpa ke animburta hirab minna timnyo khtumu sen koga khtumu yunna Quran jamsik kon sawatter koga tendi kon nda inna mangsik marikpa ke mamba ndarta da san gona tusum gombi ke hirab ke ta animbu rummi ta nda gona ris 那么无明的这个对峙是应该是以智慧而对峙，与智慧相反的愚痴，愚痴的话自然就是漂泊轮回的因，就是愚痴的。要消除无明对峙，必须要居住闻思修的这个智慧明灯，必须要居住的。哦呀，真的，你看不得感觉我他这人个搞是gombi看不全部的下巴个感觉，gombi看不得这他去年。 nyam savlante gombe anelu tonje toba manurwa ranjila chiba khot nani chut yemen je jole churte anelu je ranjal thwa teyin teyan tambo thusam je jondok chat gombe nyam se limbi tis te ndartal she yirngi nawa thamchit mebjinda churngola nawa malam tav registin temdri chobali olorta nawa jamah tav mepala yoprta nawa muyur tav nomjin dembr matpa mugje tav shana kola yo mebjin nawa tchar tav stenda tembr mepa truzi chongchir tav nola ronjin mepa zugnin je nawa tav Minna chirion charva, trui chongchir tavate, rungupo mipi tonsu jimi hui jet tipe, yirti nawan zambi ranjinta kola. Tirtarta nawyum kambo yirchin simja silula tagbi, yirna mang la yirchin zontok she. 추년 남카다 똑빙하는 조반 히르지 파르도 심바스데다 곰비 히르지 파르도 심바스 그게 因此，这个呢，这个智慧是非常重要的。而今天所选的是修慧。所谓的修慧呢，也就是真正了知法以后，通过实地的修行，而在自相续中对实相之一生起真实无道之证悟，彻底生起定解，解脱呢。 解脱是非之妄后现见实相之本来面目，也就是说，一开始依靠闻法思维而断除争议，随后在进行实修之时，对于五种外境的一切显现，观为无实有之空色，幻化八欲，这一切本来是无有，而在迷乱者面前显现，犹如梦境般的，由因缘起聚惑而骤然显现，犹如 幻俗本来无有而显现为有，犹如光影；正在显现之时，不成实有，犹如央眼；里里外外均不存在而显现，犹如孤身。
无有能以所依，犹如熏香尘；现而无自性，犹如音响。本来无有之中显现一切，有如幻化尘。由于了达外境的一切显现，俱是虚妄之本性，再通过观察显现这些的作者有经心之自性，从而在对境显现不灭当中，知悉执着对境的分别念，于正悟虚空般明空法性的境界中安住，这就是智慧度，称之为智慧度。哦，对，他的gumbi khiravse的干的是呢，考生，to be khirav个去的这顿他们去的来米说话的manur那这个人个过连接的to be khiravse那的是。Sambi khirab sing dujita te tuba tenit te kolo to tilo sam mabjak da sambi toxupsi kogna sambi toxupsi ni tan la papa ter tam dorna nyam tan la pamni sambi jondok de choyo ba telanan sambi khirabas 다 sambi jondok chuyo banda tereng ke gumbi khirab ke kafs te nyams linda de kona nyams linda de te sem ja ganilu la te stoba manur was jilla chi da de tilla takcho bashi go batla sambi khirab sinres gumbi khirab sinres 如此就称之为是修慧。那么这个修慧就在之前所选的文慧和思慧的基础上，文慧我们讲解过，上师所选的法和它的意义就是无物而能了知和理解，就称之为是文慧。那么在这个上师所选的法义如如就是无物而理解的基础之上，那么就是思慧，就通过思维。那么思维呢，就是说思维的内容就是说抉择，它的内容就是断除一切争议啊，争议断除以后，那么此之上就是实地的修持。修持当中就对自性的实相如若，而就是说正悟，就是说能断定彻底，就是断除一切疑惑，而就断定正悟实相，就称之为是修慧。哦，这他定的他当的gumbi khirab的jilla chi gona tubi khirab的tombo jilla chi gona tubi khirab de tombo jilla marchina sambi khirab de jilla chin mari sambi khirab de jilla marchina gombi khirab de jilla chin mari ne tendi kun tu sam gombi khirab de xik la tin de jilla chi gonri na marton tombo kone te tubi khirab la martin na gombi khirab de jilla chi tam mari 因此，如果想需要升起这个修慧，首先必须要依靠文慧。文慧在相续没有升起的话呢，你的相续思慧是无法升起的。如果你的相续思慧没有升起的话，那么修慧是无法升起。因此，如果此等是一次的一个依靠一个，就是文思实修此地，就是说此地在相续要升起。如果文慧和思慧在相续没有升起的话，那么你这个修慧是无法在相续升起的。哦，也对到。Tubi khirabla tine sambi khirabla tine gombi khirab ta kare zinanan ghniluk chi tusam ke tan la pamni ghniluk chi tonum stoba manur vaz rang jilla chiba ti chu tam chi ghniluk chi ton stoba manur vat rang ti jilla chi da 코탁 셈 코탁 능그 쳐봐 데르타 예문지 조글레 조르다 아닐 그랑전 통진더 곰비케르세네레세 那么就是说，这个依靠文慧而就是升起这个思慧的，依靠思慧而就是升起这个修慧的。那么修慧呢，对这个就是自心之实相，通过文慧思慧的抉择，那么在相续无物而就是正悟的，从内而断定，就是说解脱是非之法之往以后，现见心之本面，那么断定此就是无物之实相，心之本面，就称之为是修慧。哦，对，达达，是一零一弄啊，他们去。
Ramjin min Jinta Churmurla Arnoa Tavanda Malam Tavs, Malam Sceneries, Malam Tavs Sceneries. 比如说现今的这种外境，就是本来是无有，而在迷乱者之前显现，这个就称之为是梦境，如梦境般的。哦，这他是一个一个闹完的他们记得接近定制出版的奥罗的闹完呢，这么大的现在是。那么，同样的一切外境是因缘缘起聚化而忽然显现，那么此就称之为幻术。哦，这是一个闹完的他们记得没得啦，有不得闹啊，没有大的现在是。那么，同样的一切外境本来是无有的，而显现为有实有，此就称之为光影。哦呀，而那人点不马着吧。Jamastav, no, Jimbikas, Dimber Mataba, Jamastav Sineris. 那么现现之时不成为实有，此就称之为养颜，如养颜般。哦呀，对。是呢，刚来呀，没人的那这家stav Sineris. 里里外外均不称赞而显现，犹如这个孤身。哦呀，Dimber Miba. 只是中期大的现在日子，我有人以所依，犹如这个熏香尘。哦，那啦，让人没别人人大的现在日子。那么现而无自性，犹如音响般的。哦呀，我听出了闽南这样的吃吧，只是中期大的现在日子。本来无有之中显现一切，犹如这个幻化尘。哦，这。Tatar tu sam gumbi hirv tan la pavni tata shi noa zuda turu rasala soba ndadak tam chit minna ton yu zungin wirna jimi hui jet ta hui jet ta vat yini yimbala yimbert Hibala de yini yimbala yimberte hini yirno zugda churu rafsala so par tamchitona zimbi ramjinte kola de tarte knowing kambo se gudra yirching zimba sem yinna sem je silula tagbi Yerna mangla yertin zantok tamchitana jinjoneris. 如此般的，就是以闻思修啊，就是觉着，觉着以后，自然一切就是无实有的这个空如幻化八音般的视而如是而去认识，认识以后，也就是认识到外境就是显现均为虚妄之本性以后，再通过观察，就是显现这个作者就是有境的性，有境的性的自性知识，从而对境的显现不灭当中能知悉分别念。知悉这对境的分别念的，能如实做到。哦，也对。他的gumbi hirala tini yil zuta churu rasala soba tamchit jimmy hui jack ta namba se gunria 3000 he Tirtanga Yirchin Kiana de Tartak Sem Yina Yirkia Yirn the Sem Jirsilula Tarbe Yirna Mangbar Yirchin Jen Zantok Tamchitan de Jeva Tertautala Ta Gumbi Kirbs in Racing. 如是般以此修慧，就是对外境的色身香味，那么就能认识到它是幻化八义，无实有之这个虚妄之自性。如是认识，在此基础之上，在其能观之心，那么对如是而去观察知识，那么对外境就是所显现不灭当中，能知悉对境对外境的执着分别念，那么这样做到就称之为是修慧。哦呀，对，但第图什gumbi kiro什个呢？的呢？Tarta
lam ka tsamba子dina yon riz。那么现今所宣的这个温会和思会和修会，那么此当中只是一切道都圆满居住在此中的。哦呀，他图什么工比 hirb 的呢？第二人的他们这个，我这个娘是领下子人就要那么的。除温会、修会、思会之外，除此之外，还有个就是其他做实修的根本没有的。哦呀，对，第打工比 hirb 的呢，的打我这个娘那个mun ro ni zonte chut togar manchut cha tsamaze andine的打单元的意思。那么此修会当中，从我们实修当中，从前行之段顿超，那么圆满之道就已经在此当中已经做了，就是圆满做了开始了。哦呀，对的，他还是这个基本的现在都这个梦子下地要看呢，他东部温州呢zon温州个刚好跟说呢zonte他出到托格了，你个他图个他个什么的我出的满出的，但地呢的都有的都是公式。那么如果详细讲解的话，能讲解很多。总之就是从前行的这个动机和行为开始的，那么肢断对照，最后究竟的三生印证，那么此等都知道，已经包括在此修会当中。哦呀，得让个他得让这个梦想那提出干嘛的呢？听的得的呢，让个拍送的，他听的会拿这样的送的，得拍加进步的，图什么工作，写什么的，拍加这些当的，今年的忙的是要的，每个就是让个呢，他会地去。那么今天详细讲解，以时间也不允许的，因此之故以今天所宣为基础为根本。那么回去以后的温会、思会，你们就是广大的温思修。那么就有没有？那么就是于此就是超越的所书的有没有？那么自己可以去温，去翻阅书籍，也可以做实修，自然能了达的通达的。哦，是去年的东西了，南卡大了是，当地呢的工比起来用做把他们今天呢等的，去年的东西了，南卡大了都比我们做把呢，黑的怕了都先把现在这些。那么就正悟虚空般明空法性的境界中安住，就称之为是智慧度，也就是已经所有都包括在此境界当中。哦，黑的怕了都先把。这样说，他这样这咱是等样子。今天的法就讲到此。哦呀，你这个的你有些的我一咱是嘛，多牛咱是嘛，多买的。你那个的当十步，的加千步，但的这样工比些人的那忙的那是吃吃的脱个。我说的这把用是做把他们这等地呢的，练的呢，超呢练的呢，他这样这咱们这个等人呢，现在把他们自己还是加起我自己的这个会地的知识。那么今天所宣的内容虽然只有半面，但是此当中内容的话既深有广的，也就是说所有的肢端顿超和前行都已经包括在此面当中。那么已经是时间不允许，就没有时间就光讲。那么你们在这个温和思修当中，应该更广的去对它了解，因为此当中已经全部都包括在此中了。哦呀，对。sonam de tamchir ziba ni de tomni ni be janam pamchi je ga nan che walwa chuba chibin sole doa dolwara go Oh